ଦିନସ ଅନେକ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଗୌରବ ଚାହାନ୍ତି, ଗୌରବ ଚାହାନ୍ତି। କେତେକ ମାଆମାନେ କେତେକ ଭାଇମାନେ ଗୌରବ ଚାହାନ୍ତି, ସମ୍ମାନ ଚାହାନ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ପଦ ଚାହାନ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ମନ ଚାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହୁଁ ପାଉଲଙ୍କର କଥିତ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ପୁଣି ପାଉଲଙ୍କ ଜୀବନରେ ସାତ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରସାର କରିନାହାନ୍ତି, ସାତ ବାକ୍ୟରେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତତ୍ନା କରିନାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ପୁଣି ଲୋଭ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ ପ୍ରସାର କରିନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ କେବଳ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗୌରବ ଦେବା ପାଇଁ, ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ପାଉଲ ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବାକ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ତେସଲୋନିକେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ପ୍ରେୟ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ପାଇଲେ ଗୌରବ ପାଇବା ଅନେକ ଲୋକମାନ କେହି ପଦବୀ ଛାଡ଼ିକି ଚାହାନ୍ତି। କାରଣ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣା ଆପଣା କ୍ରୁଶ ବହନ କରି ମୁଁ କ'ଣ କର ବୋଲି କହିଛି, ମୋର ଅନୁଗମନ। ସେ କ୍ରୁଶ କେମିତିକା କ୍ରୁଶ, କେମିତିଆ କ୍ରୁଶ? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆପଣା ଆପଣା କ୍ରୁଶ ବହନ କରି ଅନୁଗମନ କର। କାହାକୁ ଅନୁଗମନ କରିବା? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ତାଳନା, ପ୍ରୟାସ, ନିନ୍ଦା, ଅପମାନ, ପ୍ରହାର, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏ ସକଳ ସମସ୍ୟା ସହି ମୋର ଅନୁଗମନ କର। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ କେବଳ ଆସନରେ ବସିବେ, ତାକୁ ବହୁତ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ, ସମ୍ମାନ କରିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ନାହିଁ। ଯେଉଁଦିନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରହିବ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଳନା ପାଇବ, ପରିହାସ ପାଇବ, ନିନ୍ଦା ପାଇବ, ଅପମାନ ପାଇବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଚାହୁଁଛୁ, ଖୋଜୁଛୁ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ତାଳନା ଆସୁଛି, ତାଙ୍କର ସେ ତାଳନା ସହ କ୍ରୁଶ ବହନ କରି ଗମନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନା ବା ଆମେ ସହିପାରୁନା। ମାତ୍ର ଯୀଶୁ ଖୋଜିବାଟା ସତ। ତାଙ୍କର ଗୀତ ଗାନ କରୁଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ରୁଧନ କରୁଛୁ, ବିଳାପ କରୁଛୁ, ଯାହା କିଛି କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ରହିବ, ସେ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ ହୁଏ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଜାଣିଛନ୍ତି କି ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ ହୁଏ? ଆନନ୍ଦ ପାଇବ। ଲୋକମାନେ ଆନନ୍ଦ ଗୌରବ ଦେବେ କି? ପ୍ରଶଂସା କରିବେ? କ'ଣ ହେଲେ? ତାଳନା କରିବେ, ପରିହାସ କରିବେ, ନିନ୍ଦା କରିବେ, ଅପମାନ କରିବେ। ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚିହ୍ନ। ହାଲେଲୁୟା ଶବ୍ଦ ପାଇଁ ଏରିଆରେ ମୁଁ ଚାରିତ ପାଇଲି। କେତେ ଥର? ଚାରି। ସେତେବେଳେ ହାଲେଲୁୟା ଥିଲା କି? ଆକୁ ପଚାର, ହାଲେଲୁୟା ଥିଲା ନା? ନଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 7 ଦିନ 14 ଦିନ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗିଲା କରୋନାରେ, ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଧିଷ୍ଠାନ ହେଲା, ସେ ଦିନ ମୋର
ମୁଖରେ ହାଲେଲୁୟା ବାହାରିଲା। ଏଇଟା ମୋର ନିଜ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବୋଲି କହିଲେ କେବେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଘଣ୍ଟାଟି ଲାଖେ ମରିଛୁ 2 ଜଣ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କେମିତି କଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇବା ପାଇଁ, କେତେ କଷ୍ଟ। ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମେଶ୍ୱର ଆହ୍ୱାନ କରିକି 1996ରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା? 31 ବର୍ଷ। ସେତେବେଳେ 3ଟା ବାହାର ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଛି। କ'ଣ କ'ଣ ବାର ମୁଁ କହିବି। ଏରିଆ ତରଫରୁ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ବକ୍ତା ହେଇକି ବାହାର ଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ବାଘମାରୀ, ପାଚାଳିର ବାଘମାରୀ, କେତେଟା ଆମର ତରସିଂ ଏରିଆର କେତେଟା ପାଚାଳି ସେଟା ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳନା ହେଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ବାଘମାରୀ ଇଏରେ ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ବକ୍ତା ଏରିଆ ତରଫରୁ ମୋତେ ରଖିଲେ। ସେଠିକି ନୁହଁ, ସ୍ମାରକ ପଦ ମଧ୍ୟ ଏରିଆ ତରଫରୁ ମୋତେ ଦେଲେ। ପାଚାଳିର ସଭାପତି ବାହାର ଦେଲେ। କେତେଟା ବାହାର ମୁଁ ମନେ କରୁଛି? 3ଟା। ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ 3ଟା ବାହାର ମୁଁ ମନେ କରୁଛି। ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ମୁତାବନ କଲେ 1996। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦିନଠୁ ତାଳନା 31 ବର୍ଷ ହେଲା। ତାଳନା ସରିଛି କି? କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ସକାଶେ ବଦ୍ଧ କରାଯାଇପାରେ। ମୁଁ ବି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ ମୋତେ ବଦ୍ଧ କରିବେ ବୋଲି। କେତେକ ଲୋକମାନଙ୍କ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ନ ଜାଣିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାର ଦୁଷ୍ଟ ପାଇଁ ତାକୁ ବଦ୍ଧ କଲେ ବୋଲି ଲୋକମାନଙ୍କର କ'ଣ କହିବେ? କ'ଣ କହିବେ? କଥା ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କ କହିବେ। କିନ୍ତୁ ହାଲେଲୁୟା ଶବ୍ଦ ପାଇଁ ହେରିଆ ତରଫରୁ ଡିକନ ପାଳକ ମାନଙ୍କ ମତେ ବିଚାର କଲେ। ଲାଷ୍ଟ ବିଚାରରେ ନାରେଙ୍ଗୀ ସାହି ତମ୍ବୁ ପକେଇକି ସମଣ୍ଡା କରିକି ମତେ ବିଚାରିତ ହେଲା। ସୁମନ ରାଇକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିକନ ମରିଯାଇଛି। ଡୁରା 7ଟା ଡିକନ ମାନଙ୍କ, ଗୋଟେ ପାଳକ, ଏରିଆ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ, 10ଟା ଶାଳକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ବିଚାରିତ ପାଇଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ବିଚାର ପାଇଲି? ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ପାଇଁ ବିଚାର ପାଇଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଗାଁରେ, ସବୁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ହାଲେଲୁୟା ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ଚାଲିଛି। ଯଦି ମୁଁ ବିଚାର କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଁ ଯଦି ନୀରବ ଥାନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ଏ ଅବ୍ରାମ ପତର ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? କଥା କହିବେ। ମୁଁ ନୀରବ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖରୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ବ୍ୟବହାର କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହାଲେଲୁୟା ବ୍ୟବହାରିତ ପାଆନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ତାଳନା, ପରିହାସ, ନିନ୍ଦା, ଅପମାନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାଟା, ଶକ୍ତିରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାଟା କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯଶମନ୍ତ ଭାଇ ଗାଣ୍ଡପଦ ଗାଁରେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲେ, ଡକ୍ଟର କାହ୍ନାରୁ ଝିଅଟା ବୋଇକି ଆଣିଛନ୍ତି
किंतु उठी पारुनी खाई पारुनी कथा कहि पारुनी 4 जण पठेली से मान डाके आस्तिले 4 जण पठेली मु गली नाही हाउ टिके चिंता सिला प्रभु मु जीवाट बाध्य मु गली तार गणा जेतेले सुहिली कथा ए पाला मुंड जेतेले सुहिली तार मुंड स्थिर हैला उठी पार नथिला हंटा जेतेले सुइली हंटा सड़किला दीपट पेट काटिला सुइबारु झीटा को कहले से बहुटा को कहले कौन बोली कहला जसमत संपूर्ण मु कणेली सुस्त पाए प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 केवल सिटी मु देखुची जे परमेश्वर मु संगरे अछंती तांकर कार्य तांको ही करूचंती तांकर ही महिमा प्रकाश प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आपण मान को कोन दरकार वर्तमान प्रभु दरकार तो ताड़ना पाइबो परियास पाइबो निंदा पाइबो अपमान पाइबो सहीबा को पड़िबो नह सहीले परमेश्वर आपण मानक संगे रहिबार संभावना नाही प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया सेतेसनिका पड़ती मो काने काने धीरे मु कहूची सुने 2 अध्याय 5 तुम्हें माने तो जानो जे आम बिंग गलम्बाडो आमे माने कौनसी समय छात्रवाद व्यवहार करिना हो कौन सी प्रकार आपण मानको पाकरे साटू वाक्य व्यवहार मु करे नाही बसिले मध्य साटू व्यापार करे नाही के कहूचीटा तुम मानक मुखरे साटू वाक्य व्यवहार करू नाही माने कठिन स्वर कठिन कथा कठिन माने वाक्य मु केबे आपण मानक पाकरे व्यवहार करू नाही पड़े ओबा लोभ को गुप्त करिबा निमंते चलना करिना हो ए पापटा लोभ को गुप्त करिया पाई मो सळना करे नाही आपण मानक मुखरे मो जा मनरे जो लोभ तिला ता गुप्त करी कि आपण मानक मुखरे मो ठिया ओही नाही जा सरल जा सिद्ध जा सत्य बाबरे तुम मानक मुखरे मो ठिया होई वाक्य प्रसार करे बोली कहूची कथा कहे बोली कहूची प्रेज द लॉर्ड पड़े ईश्वर एतिर ईश्वर साक्षी अटंती मनुष्य साक्षी रखिनांती यद्यपि कृष्ण को प्रेरित स्वरूप जदि भी कृष्ण को प्रेरित स्वरूप आम्भे माने संभ्रम दाबी करि पारितांतु आम्भे संभ्रम पाइबा पाए आमे दाबी जदि करितांतु तथापि तुममानक ठारू हेउ वो तुममानक ठारू एउ बा अन्य काहारी ठारू एउ कौनसी मनुष्य ठारू गौरव पाइबा को कौनसी मनुष्य ठारे गौरव पाइबा पाई चेष्टा करे नाही हां एटा साधु मानकर कर्म बुझले कि भाई बोल माने एटा कार कर्म साधु मानकर कर्म कार्यटा जे कोनसी आपण माननको देई गौरव पाइबा पाई संभ्रम पाइबा पाई मु साय नाही बोली कहूची के साधु पाउल इति जमेले आम्बिन सनान संले गनुकुन पनिमिंगन anyang bilaswan senikin napsele nye naitsumai betul हमेले टिके डेरी ले खाइबा को अन्य जण आगे जदि खाइबे आमे पछे ले
मुख बाकड़ा होची मलिन होची। प्रेज द लॉर्ड। सम्मान दरकार, सम्मान आंबे मान को दरकार नहीं। सम्मान किए दरकार? मामा ने का दरकार सम्मान? गौरव का दरकार? परमेश्वर। आमे जदि सत्य आचरण जदि करू, सत्य सेवा करू, तेबे परमेश्वर कौन पाइबे? गौरव। परमेश्वर गौरव पाइबाटा न देखी आमान को गौरव पाइबा पाए आमे साऊ। आमे गौरव पाइबा पाए आमे साऊ, किंतु परमेश्वर गौरव पाइबा पाए आमे साऊ ना। जदि जड़े पीड़ित लोक जदि प्रार्थना करुचु, जदि सुस्थ पाइला, के गौरव पाइबो? मनुष्य की यीशु ख्रीष्ट गौरव पाइबो। जड़े जदि रोग संक्रांत पड़ी, जदि जड़े भूतग्रस्त लगी, जदि ताकू प्रार्थना करू, जदि ताकू से भूत बारी जाए, कार शक्ति रे? सेतिरे के सम्मान पाए? जीसु तो सम्मान पाइबो, किंतु के सम्मान पाइबो काई कोती? जीसु को नाम रे आंबे पुणी सत्य रे आचरण करूथिबारु, परमेश्वर आंबे संगरे थिबारु, जड़े भूतग्रस्त व्यक्ति को जते बेला आंबे प्रस्तापन करू, भूत बारी जीव। कार शक्ति रे बारला? यीशु का शक्ति रे। सम्मान का को पाइबो? जे कि प्रभु को लोक सम्मान पाइबो। बापा तार बहुत पापा, परमेश्वर सत्य रे, परमेश्वर ता संग अछि। लोक मान को कहबे कि नहीं? कहबे। किंतु मनुष्य बाबरे जदि आमे मनुष्य कल्पित रे, कल्पना रे, मनुष्यर इच्छा रे जदि आंबे निजे जदि दुशास रे काम करे, से जे कि भूतग्रस्त भूत बारी जीवो कि शक्ति रे बारी जीवो? मनुष्यर शक्ति रे बारिबो? परमेश्वर का शक्ति रे बारिबो। हमें कौन दरकार? आमर प्रार्थना परमेश्वर शुणिबे जे जड़े पीड़ित व्यक्ति को सुस्थ पाइबो। आनंद कि नहीं? आनंद कि नहीं? मु आनंद पुणी से परिवार आनंद। आपण माने जदि परमेश्वर आपण मान संगे जदि रहिबे, जड़े जदि भूतग्रस्त व्यक्ति को जदि प्रार्थना करिबे, भूत बाहरला परे तुमको सम्मान देबे कि नहीं? से परिवार तुमको सम्मान देबे कि नहीं? से गुटारंगे माने गां गुटारंगे सम्मान देबे कि नहीं? आपण मान को जो स्थान रे जिबे, प्रभु को महत्तम कार्य जदि करिबे, एरा का को सम्मान पाइबे? आपण मान को सम्मान पाइबे। आपण मान को शरीर रो ज्ञान द्वारा आपण मान को सम्मान पाइबा पई चाहंतु नहीं। परमेश्वर भय कर, परमेश्वर भय सकाशु तांकर आज्ञा प्रतिपालन करिबारु प्रभु आंबे मान को संगरे से अछंती। से फल अगाड़ी एछि ना मंजे एछि काई को? हां भीतर मंजी अछि, अगाड़ी ना मंजे एछि? हां के कहि परिबे? गुरे पणस को जदि तार किछि मंजी नाही, कोन तार नाम देबे? भूता पणस। वर्तमान भूता पणस हेबा को दरकार ना मंजेबा को दरकार काई? मंजेबा पाई तो जेउ स्थान रे आपण मानकर आह्वान करा जाउ अछि,
से स्थान रे आपण मान को रुहंतु किंतु जेहु दायित्व बार आपण मान को दिया जाईची से दायित्व बार आपण मान को स्कंद रे जा रखा जाई अछि ता आपण मान को ता संग रे तुम गमन करो प्रभु को अग्रसर करो कारण जीशु ख्रीष्ट कहले तुम मानकर क्रूस सीन क्रूस बहन कई मते गमन कर प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 शुणु भल भाव शुणु ए कार्य छाड़ी देले प्रभु गौरव पाइला ना ए कार्य जिमिति ताड़ना पाइले प्रयास पाइले निंदा पाइले जा किछि पाइले अपमान पाइले मध्य ए बाहर बन करिकी जदि से जीव ताकू गौरव पाइबो ना गौरव पाइबो ना काई को गौरव पाइबो तो प्रेज लॉर्ड हालेलुया वर्तमान अगाड़िया पाई चाहूँ ना मन जेबा पाई चाहूँ मन जेबा पाई तो तेबे मन जेबा पाई जदि अछि निज निज जे दायित्व काम बाहर से बाहर आउ बन करला प्रेज लॉर्ड वर्तमान प्रभु को वाक्य मु कहूची सना कि बाइबल देखि पारुची अक्षर देखि पारुची ना मोबाइल भितरे अक्षर जानि पारुची किछि ना बहुत वर्ष पूर्वे प्रभु मते मोर चक्षु दंगला करि दियो पाप जे परि मु देखिबि नाही एला सफल हैला आपण मानको मुह मु देखुची कि आपण मानको जानिथिबे जे बापा हमकु देखिथिबो बोली किंतु आपण मानको मुह मु देखि पारु प्रेज द लॉर्ड तेणु करी अज्ञान द्वारा वाक्य मु प्रसार करे नाही ज्ञान द्वारा वाक्य प्रसार करे को ज्ञान आत्मिक ज्ञान रे वाक्य प्रसार करे जगत रे ज्ञान रे वाक्य प्रसार करे नाही आपण मान को भाबंती जे से बाइबल धरिछि से बाइबल देखुछि बाइबल पढ़ी की वाक्य आमे मान को प्रसार करूछि ता नाही गुटे एमितिकार शरीर रो गुटे सकु अछि पुनी आत्मिक रो गुटे सकु अछि प्रेज लॉर्ड हालेलुया आत्मिक सकु अछि कि ना अछि भाई ओ भौणी माने से आत्मिक सकु रे आपण मान को जीशु को लक्ष्य स्थल रे गमन करे आपण मान को बाती पारे मोर वाक्य आपण मान को कष्ट ही पारे किंतु जगतर वाक्य मु देउ नाही जगतर ज्ञान रे मु वाक्य प्रसार करे नाही प्रेज लॉर्ड तेणु करी प्रेरित पाउल गुटे कथा सेतेबे कथा कहूतिले किमिति बाबरे मु प्रसार करे नाही साटू वाक्य द्वारा की द्वारा साटू वाक्य बोले कौन ता सिरा सौरा रे किमतिरा टिके पठन करती भाई सभापति सौरा रे Itirasan gamlengan amben galamte do anganga tamoy jiri birnan bakte ode ganit medan anap sosobin asan janoldan bakte mambabin allen ada kulirai karena kan apele kitungan sakilen daku ijadan allen menran di sering साटू वाक्य द्वारा तम जीड़ी बिरा मंडली कर जाए कि तम जीड़ी बिरा चालू ठीक ना काई कहती आर गय बिरा यगन चंपरा यगन चगलिन जम बुन्यांग जपरा तम जीड़ी बिरन बिरना देसरे
kata temo jiri biram bakti nyem birnan dong beran nok tumba paurong gam temo jiri biram bakti janoldam bakti dong binyen anok tumbi baraki tine yanggonji daku do dangding jadaku kan dangding jal nangging di jamile yang gobo den jal nangging di jamile ganik mata nak sosole nyeni muka den bi kambenan no buting ameti binda rojol monan bakti rojol nogandim bakti rojol jin bakti nyeni tamo jiri bira bakti dong bi nyana nak tiai rojol birnan bakti rojol gram bakti janoldan bakti ti bindo nye mukan bin merang ganik madan bakti irbasu tamo jiri biram birin irbasu mukan bin rojol birnan bakti do irjanol dan bakti irganik ma barang bakti ambir amang dengan nye dakwan dakulet kan kitungan abirna na sakhi marana de bina sanyen tanang le okun tebin gabeti praise the Lord. Namanya buti zaman rang adik ilang ne. Kan bidil kan janan, nyanang tim maranji, sudah dah ngerti. Lingnan jangan deku, ganing madan jangan deku. Jangan jalan nanggi lenang ganji gijang gile, danding jalan nanggi gijang gile, ori onggeran jalan nanggan gijang gile. Dan semua mardelin nyanang titi ongger mardelin. Balai mar Paul kameti nyen dong bin janon dan bakti tamo jiri biram bakti dong bin kan birna niropeng bindo ambin daman lananggi bin gijang gile nyen gikmadang gikmatle kan lingan irdakuna dong bin nyanangan atilla. Praise the Lord. Ganu taito rojol yang ini ganu taito bunyang ini ganu nanti boga kelaran galingan tamo jibirin da kulim binanden adir siol panangsa kantina tanang le yang anji apsele alanangi dong anji alanangi mukanji tonan anji apsele on anji apsele alanangi mukanji boga dikmat dalai pintu anirsi anogirori banangsa ha hitung nabak kamen nabit nan jangga binden jenol damba tatit tamo chidura sakkai janari dagi kitungan nyangan kitung nabit na praise the Lord सत्य में मनन कोटारे बास करी सत्य ज्ञाति हेला परे ईश्वरन को जीवंत वाक्य प्रसार करिबा मनुष्यर कर्तव्य कर्म अटे जॉन पुस्तक 4 अध्याय तार 23 रु 26 टिके जॉन 4:23-24 किंतु जेउ समय रे सत्य उपासक माने आत्मा रे वो सत्य रे पितांकर उपासना करिवे से परि समय आसुअछि पुणी वर्तमान सुधा उपस्थित कारण पिता एही परि उपासक शांति ईश्वर आत्मा पुणी जो माने तांकर उपासना करंती आत्मा रे वो सत्य रे उपासना करिवार सेमानकर उचित जनाडिंडो जंगला बाती गमंग तुंगन अमुकालिगन अतरंग बिन तुंगना एत्रे जनाडी नीतिनाथ बुजंग निंदी यंगन जीतिना जनाडी ना ग्राम गम जिसुंडे हां करिबे जाय पारिबे सेतिरे आमे जानि बाले प्रभु कोडारे मनोनीत नाही
ମନୁଷ୍ୟ ଇଚ୍ଛାରେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। Praise the Lord। କାଟାରେ ମନୋନୀତ ବାଦି ଯାଇପାରେ, ବାଦିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଜିହୁଦା ପୁସ୍ତକ ତାର 18 ପଦରେ ଟିକେ ପଠନ ପ୍ରକାଶିତ ପାଖରେ ସେମାନେ କିପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ତାର 20 ରେ ଟିକେ ପଢ। କିନ୍ତୁ ହେ ପ୍ରିୟମାନେ, ତୁମେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅତି ପବିତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଜୀବନ ରୂପ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କର। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। କାହିଁରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡିବ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ରହିକି ଆକା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନ ପାଇଲେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ବୃଥା ହେଇପାରେ। Praise the Lord। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାକୁ ଖୋଜୁଛେ? ଖୋଜା ଚାଲିଛି କାହାକୁ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରା ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯୀଶୁ ପ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଉପାସନା ଆସୁଛୁ, କାହାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ? ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଘର ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ? କାହାକୁ ଖୋଜୁଛୁ? ଯୀଶୁ ପ୍ରା ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଇଲେ ତା ସଙ୍ଗରେ କଥା କପତନ। କାହା ସାଙ୍ଗରେ? ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ କଥା କପତନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରାର୍ଥନାର ଶବ୍ଦ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ କଥା କପତନ। ଏବେ ପବିତ୍ରତାରେ ଆତ୍ମାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ଭେମାନଙ୍କ ତାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଉପାସନା କରିବା। ତେଣୁକରି ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନିକଟରେ ଆମେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ବୋଲି ବାକ୍ୟ ପ୍ରସାର ଚାଲିଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଛୋଟ ଓ ମହାନ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନିକଟରେ ଆମେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା। ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା। ଯୀଶୁ ଆମ୍ଭେମାନଙ୍କୁ ପାଇବା। ଯୀଶୁଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିବା। ଯୀଶୁଙ୍କ ଶକ୍ତି ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଯୀଶୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରିବା। 22 ପଦରେ ଟିକେ ସେଟା ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ଦେହରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ଏପରି କେତେକଙ୍କୁ ଦୟାକରି ଏମାନଙ୍କ କେତେକଙ୍କ ଦୟା କରି ଅଗ୍ନିରୁ କାଢ଼ିଲା ପରି ରକ୍ଷା କର। ଅଗ୍ନିରୁ କାଢ଼ିଲା ପରି ରକ୍ଷା କର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସନ୍ଦେହରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଯାହା ସନ୍ଦେହରେ ଅଛନ୍ତି, ନ ଦେଖିବାରୁ, ନ ପାଇବାରୁ, ନ ବୁଝିବାରୁ, ନ ଚିହ୍ନିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ଦେହରେ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ। ଏମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏ ସୁସମାଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଯୀଶୁ ଯଦି ଆମ ସଙ୍ଗରେ ଅଛୁ, ତେବେ ଦୁନିଆରେ ଯାହା କୌଣସି ହେଉନା, ଆପେ ଥିଲେ ଦୁନିଆକୁ ଯାହା ହେଉ, ଆପେ ଥିଲେ ଦୁନିଆ ଭଲ। ଦୁନିଆ କଣ ହେଉ, ପୃଥିବୀ କଣ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଆପେ ଥିଲେ ପୃଥିବୀ ଭଲ ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସବୁ ଜାଗାରେ ଯୁଦ୍ଧ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନର ଲକ୍ଷଣ। ଆମେ କାହାଟାରେ ସମ୍ମାନ ଦରକାର ନାହିଁ, କାହାଟାରେ ଗୌରବ ଦରକାର ନାହିଁ। କୋଉ ମା ପାଖରେ ନାହିଁ, କୋଉ ଭାଇ ପାଖରେ ନାହିଁ, କୋଉ ଭାଇ ମାନେ ବାପା ପାଖରେ ନାହିଁ, ସମ୍ମାନ ଦରକାର ନାହିଁ। କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମେ ସଙ୍ଗରେ ଯଦି ଅଛି, ଜଣେ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ତାଙ୍କ ନାମରେ, ତାକୁ ବାରି ଛାଡ଼ିଯିବ, ପ୍ରଭୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ପାଇବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ କଣ ପାଇଁ?
कि द्वारा जीवाक पड़ो 1 करंती 4 अध्याय 20 रे पढ़ो। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବାକ୍ୟରେ ନୁହେଁ କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବାକ୍ୟରେ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ଶକ୍ତିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। କାରଣ ଶକ୍ତିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ହାଲେଲୁୟା 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 ହାଲେଲୁୟା। କାହିଁରେ ମା ମାନେ କାହିଁରେ ଶକ୍ତିରେ ସମ୍ମାନରେ କି ଗୌରବରେ କି ନାହିଁ କାହିଁରେ ଯୀଶୁ ଆମେ ସଙ୍ଗରେ ରହିଲେ ଯାଏ ଆମେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛୁ। ଯୀଶୁ ଯଦି ଆମ ସଙ୍ଗରେ ନାହିଁ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯେତେବେଳେ ମୋର ହାତ ଯେତେବେଳେ ଗାହେଇ ଗଲା ମୋର ପିଠି ମୋର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲା ଗା 3 ମାସ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ କାଟିଲି ତମର ମା ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ କରୁଛି ତା ପାଖରେ ଯାଇକି ମୁଁ କାନ୍ଦିଲି। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ରହିଲି କେତେ ସେ ମୋତେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ ମୋତେ ଶାନ୍ତି ପାଇଲି। ଘୁଟଣା ଧରିକି ଆସିଥିଲା ମୋ ପାଖରେ ଖାଇବାକୁ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଦେଉଛି ସେତେବେଳେ ମୋତେ କାନ୍ଦିଲି ମୁଁ ଖାଇନି। କାନ୍ଦିଲି ଲୁତକ ମୋର ପ୍ଲେଟରେ ଲୁତକ ଜଳିଯାଏ। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କଣ ପାଇଁ ମୋତେ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ? ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କଣ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛୁ? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ମୁଁ ଭୂତ ନୁହେଁ ମୁଁ ଭୂତ ଅଛି ମୋ ଠାରେ ଜୀବନ ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯାଅ ବାକ୍ୟ ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ତଥାପି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ହାତ କାଟୁଛି ପିଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଟୁଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଟୁଛି। ହାତ ବେଳେ ବେଳେ ଯେକୌଣସି ଧରିବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଏଇପରି ଯେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ତାଳନା ପାଇବାକୁ ପଡିବ, ପରିହାସ ପାଇବାକୁ ପଡିବ, ନିନ୍ଦା ପାଇବାକୁ ପଡିବ, ରୋଗ ପାଇବାକୁ ପଡିବ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଷ୍ଟଡିଜ କରିଛି 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ରୋଗରେ ପଡିଛି। ଉତ୍ତର ଆସିଲା ପ୍ରକାଶିତ କାହିଁକି କହିଲା। 22 ପ୍ରକାଶିତ ତାର 18 ଡେଟ୍ ପଡେ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପୁସ୍ତକ ଭାବାଣୀ ସବୁ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପୁସ୍ତକ ସବୁ ବାବାଣୀ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ମୁଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ ये प्रत्येक जन को मु साक्ष्य देई कहू अछि केही जदि एई सब संगरे किछि जोग करे एई संगरे जे कोनसी जुग करे तेबे एई पुस्तक रे लिखित क्लेश गुडी को ईश्वरता ए पुस्तक रे लिखित वाक्य सब क्लेश सेमान को बताइबी। हालेलुया। बाइबल पढिबार साधारण नाही। मां वो बौणी माने वो भाई माने बापा माने बाइबल सहित जो मान को जुगा जुगी रहिबे बाइबल रो लिखित वाक्य अनुसार सफल हेबो। रुग बाइबल भीतर जतिकी ना रुग अछि सेतिकी तांको परे कोन हेबो दिया जीवो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। तेबे ए बाइबल जतबेले जांको प्रेम करे जो भाई प्रेम करे जो बहुड़ी प्रेम करे बाइबल रो लिखित वाक्य अनुसार भीतर जहा किछि रोग जंत्रणा अछि ता ऊपर से गठाइबे। लोक मान कोने को कहउचंती आमे बाइबल कोन करछु प्रेम करछु
प्रेम करना बाइबल जदि प्रेम करिबा व्यक्ति किपरि हुए आम जानी साधारण कही पार ना खाली बाइबल जो लोक मान प्रेम करिवे दिन राति प्रेम करिवे सेई भाई और भौणी मानकर तांकर निश्चिंत आत्मा रे शक्ति रे बढ़िबा पाई तांकर देखा जीवो प्रेज द लॉर्ड तमर विश्वास जदि अछि टुटकुली गछ को समुद्र कूल भीतर डेई पड़े बोली कहले डेई पड़िबो लेखा जाइछि भाई ओ भौणी माने एटा साधारण बाइबल तो बाइबल किणी की आलमेरा भीतर पके की रखिले तार शक्ति आस्वादन करि पारबे की हां ए वाक्य पढ़िले तार शक्ति भी बढ़िबो ता संगे परमेश्वर को आत्मा रहिबो क्या होची शक्ति अनेक लोक मान को कहबे आज संध्या रे सब शिखिबे तालिका गुड़ा को काली की आसिकी वाक्य प्रसार करिबे जा लेखा परमेश्वर मते कथा कहले जेतले मोर सकू क्षय बापा जाऊँगी परमेश्वर मते कथा कहले स्वर्गदूत परमेश्वर शक्ति नुह बोली आसिला कौन बोली आसिला ईश्वर शक्ति नुह की हालेलुया ईश्वर जो मानकर प्रेम करिवे दिन दिवारात्र निश्चिंत परमेश्वर कथा कहबे से माने प्रभु मते डाकी चंती न डाकी चंती खा कुमो जे जानिछि जानि चंती मु कहबी हालेलुया मात्र 1996 रे मोर आह्वान वर्तमान प्रेज द लॉर्ड वर्तमान बाइबल परमेश्वर मुते आह्वान कले मध्य बाइबल रो विषय मु सकल विषय मु जाने नहीं आत्मा जहा कहंती ता मु प्रसार करे हालेलुया हालेलुया हमर प्रसंग है कौन चाड़क कौन गौरव अन्वेषण न कर हालेलुया नमस्कार आज्ञा चाड़क आज्ञा नमस्कार प्रसारक आज्ञा गुड़ पाखरे मुंडिया मारले ता परमेश्वर कौन गौरव पाइले ताड़ना पाइबा पड़े परियास पाइबा पड़े निंदा पाइबा पड़े ए ताड़ना जी सहीला ए परियास जी सहीला से केतेक लोक कहउछती आम गाँव रे भी जणे कहले मते परमेश्वर जीशु ख्रीष्ट कहले आका मो दुबन पाइबी दुबन करिबी केबे से जीशु उत्तर देबो जे ताकु दुबन करिवो आको केतेक लोक मान को कहउछती जीशु मते कहले आका तार बार मो माने बहन करिबी केतले जीशु कहबो दीर्घ 31 वर्ष है जंगल पहाड़ भीतर जाए 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 मो संगे केतेक लोक मान को आर जाय छथि 2022 तारीख को 8 घंटा 8 मास रे पहाड़ भीतर गुंपा भीतर
मो सहित 3 जण थिले मलिक सार थिला सुरेंद्र सिंहपद थिला प्रेरित सिंहपद थिला मोर नाम धरिकी जत डाकिले सेई मलिक को से रब शुणिले 3 जण भाईना मोर नाम हेले कहूना से कहूचे बे से हाथ पाते ही गला बोली कहूचे माज पर्यंत ठीक अछि पात होइछि कि हाथ पाते ही गले तो रोग मान को आरोग्य पाई न तो पीड़ित मान को सुस्थ ही न तो जो लोक मान कर अनेक भूतग्रस्त लोक मान को भूत से मान को बारी जाई न थांतु आज पर्यंत को स्त्री रे मु पड़ी नाही प्रभु भितरे को धन रे मु पड़ी नाही प्रभु भितरे को मान सम्मान रे मु पड़ी नाही हालेलुया आज जेते को भाई माने माँ माने मंडली रो बाहर तुम्हें भन करूछु समस्त को उठ स्थल को जानतु ना जीशु को गमन करिबार काम होछि ताड़ना परियास निंदा अपमान एटा सहिले जाए तार राज्य काम तुम्हें बन करूछु प्रेज द लॉर्ड 6 अध्याय 33 टिके माथि पुस्तक पढ़ किंतु तुम्हें माने प्रथम रे तांको राज्य ओ धार्मिकता अन्वेषण किंतु तुम्बे मानक प्रथम रे तांकर राज्य पुणी तांकर धार्मिक कथा अन्वेषण कर आउ एई समस्त विषय मध्ये तुम मानकु दिया जीवो ए समस्त विषय तुम मानक दिया जीवो सब सहिले जाए ताड़ना परियास निंदा अपमान प्रार जंत्रणा दुर्भिक्षण ए सब सहिले जाए जा में मागिबाता प्रभु देवे प्रेज द लॉर्ड ए जिनस गुडा को न सह कि प्रभु आपण मान को दे देबे एटा गोर काम करिया पाई कि हां ना निजे स्वामी स्त्री बोले रहबा पाई कि प्रभु को जते बळे आमे ताको पछाद गमन करे हमर पिता पुत्र मध्यरे ताड़ना पाइबे मत्तु 26 अध्याय 9 रे टिके 8 9 टिके 40 मत्तु 24 अध्याय 8 9 किंतु एही समस्त प्रसव वेदनार आरंभ मात्र सही समय रे लोके तुम मानकु क्लेशक करिबा निमंते समर्पण करिवे वो तुम मानकु बोध करिवे आउ मोर नाम सकाशे तुमे माने समस्त जाति को द्वारा घृणित हेबो एला की आप के पड़े सेते अनेक विघ्न पाइबे पुणी परस्पर को धराई देबे वो परस्पर को घृणा करिवे केउ लोक मान को इटा ठीक है को लोक मान को ओइना मन राजी यंगिन जोड़ बुझंगिन बुती का तंडेर जानते जी काकू से मान को ताड़ना पाइबे सेक्रेटरी जियो काकू बिरना मारी शांति रे कटर सुइतिबा लोक मान ताड़ना पाइबे कि नाही हां ताई भाई माने टिकट के आउ ती जणे के ताड़ना पाइबे हां हातोड़े किए ना कि नाही बराबर के लोक मान को ताड़ना पाइबे इया ताई मामा ने
किए ताड़ पाइबे ताड़ना किए पाइबे धनीशाली लोक मान को कार बुलती लोक मान को एरोप्लेन रे बुलती लोक मान को बल कटरे हाई फाई रे सुईती लोक मान को काकू प्रभु को नाम सकाशे तुम मान को जाति निकट को कौन हेबो समर्पण घृणित बस जाति निकट रे मोर नाम सकाशे तुम मान को कौन पाइबे घृणित हेबो हालेलुया तेबे धैर्य धर शुणी की धैर्य धर जेते जन ख्रीष्ट जीशुंगुडार अछु समस्त कामे ताड़ना भोग करबा 2 तिमोथी तार 3 तार 12 पद टिके पठन कर सेक्रेटरी बहुत समय लागी पढ़े द्वितीय तिमोथी 2:17 देखो 12 जदि आम्भे माने धैर्य धरि सह्य करू जदि आम्भे माने धैर्य धरि सह्य करू तेबे तांको सहित मध्य राजत्व करिबा पुणी तांको सहित मध्य आम्भे मान को कोन करिबा राजत्व करिबा जदि आम्भे माने तांको अस्वीकार करू जदि तांके आम्भे अस्वीकार करू तेबे से मध्य आम्भ मानकु अस्वीकार करिवे ताएले मध्य आम्भे मान को ताकू कोन करिवे अस्वीकार करिवे ठीक है पढ़ो जे आम्भे माने अविश्वस्त हेउ जे आम्भे माने को सेतिर अविश्वस्त हो तेबे सुधा से सर्वदा विश्वस्त तेबे आम्भे मान को सर्वदा विश्वस्त जदि आम्भे मान को अविश्व एले मध्य जीसु जदि आम्भे मान को संगरे जदि अछि आम्भे सर्वदा विश्वस्त काहे कि भाई माने जीसु पिता को निकट को विश्वस्त रे तिबारु आम्भे माने मध्य सर्वदा विश्वस्त रे अछि हालेलुया 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 ठीक है सहोदर प्रति एही समस्त कथा स्मरण कराई एही समस्त कथा स्मरण कराई श्रोता मानकर अति अहित कर श्रोता मानक हित कर ओ विनाशजनक बागयुद्ध न କରିବାକୁ विनाशजनक कोन बागयुद्ध बाद युक्त न कर हां सेମାନଙ୍କୁ प्रभुଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଦୃଢ ରୂପେ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ हालेलुया का संगरे विवाद न जन्मा दृढ़ भाव रे परमेश्वर कर वाक्य कोन कर दियो हालेलुया हालेलुया सम्मान पाइबा पाई गौरव पाइबा पाई दियो नाही समान को संगरे वाद विवाद न कर न जन्मा कारण जा यथार्थ जा सत्य रूपे परमेश्वर को वाक्य ता समान को जणाओ प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आ हमर सुन्ना पद इतो उपदेश 25 तार 27 पढ़ा पढ़े ଉପଦେଶ 25 ବହୁତ ମୋହ ଖାଇବାର ଯେପରି ଭଲ ନୁହେଁ बहुत मुह कायबार बल नुह ସେପରି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଆପଣା ଗୌରବ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାର ଗୌରବ ନୁହେଁ मनुष्य मानक सेति मध्य रे गौरव अनुसंधान करिबा बल नुहे हालेलुया हालेलुया काहे कि मौटा को खाइबा पाई मना करछि बाइबल बिकय बहुत खाइबार नै काहे कि संपाद काइया काहे कि मो काले से मो काले कोन होय लोके बांती हो सते कि सभापति अधिक जदि मो काले बांती हेबो तेणु करी हमें अतिरिक्त सम्मान दरकार नहीं अतिरिक्त गौरव दरकार नहीं हालेलुया अतिरिक्त मध्य वाक्य घंटा घंटा देवार नहीं
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଟିତ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛୁ। ନମସ୍କାର।